Hey guys! Welcome to this travel vlog. Team Lagan is here in Anda, Bohol on adventure trip. I-flex lang na ako yung beach na mong nalihan guys. Nice kayo guys. Ala Boracay ang dating. No? Diri lang sa Anda, Bohol. Finale Beach Resort. Tanawin nyo guys kung saka nindot ang beach, no? Tanawin ang yung beach line, composed or made up of powderized white sand, no? Lamig kay lakwan guys, strolling ka uban sa imong loved ones, imong mga friends. So better to go here and experience the beauty of this beach resort, no? Then ang nakalindot pag guys, walay entrance fee. Entrance fee, yes, correct. Why entrance fee? So na kay mga food na makuha kay nasa canteen nasa sulod. This is run by LGU of Anda. So kung naamoy time, absent po pala sa imong work, di ba? Makali ka. It takes time, siguro 2 days, 3 days on leave ka sa imong work para ma-experience yung relaxation of the chill uban sa mga friends, sa mga family. So better to go here guys. Bohol is the best destination for adventure and fishing. So lanuhan na karon kay napay time, no? Summertime, dito tayo maglaag uban sa mga friends. So tanawa guys, unsa ka dito ang beach niya, ang kaliguanan niya. Puro locals lang naadin din, no? Mga local tourists, mga kabila ka nito yung mga foreign tourists. So better to explore this area. So ma-enjoy mo, sigurado ko. I bet ma-enjoy mo uban sa inyong mga friends. Barato kayo ang food din, hey. Pwede sabi magdala ang food nga inyo. Basta importante, di mo magutman. Isip mo magutman mo, no? Yan ang bakasyon mo. That's hard to me. So better to prepare yourself and make a trip to Anda, Bohol or Bohol mismo. Explore the natural beauty of Bohol. Nagamami atuan guys. This is only partial. Our travel vlog will record all our travel vlogging. Okay, thank you for watching. Bye!